کیا आपने कभी सोचा है कि कुरान पढ़ने से कुछ लोग क्यों बदल जाते हैं? जो कुछ आप यहाँ सुनेंगे वो सिर्फ तफसीर नहीं, ये आपकी जिंदगी का नजरिया बदल सकता है। हम आदि और दी हैं और ये आपका सफर है 8 बिट मुफीद मालूमात के साथ। अल्लाह की किताब के साथ हमारे सफर की इस पहली निशिस्त में खुशामदीद, कदम ब कदम, आसान जबान में और दिल की गहराइयों से। जी हाँ, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वो जो घंटी है उसे दबाना ना भूलें ताकि नई निशास्तें सबसे पहले मिलें। हम सूरा ब सूरा आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, रूहानी वजाहतों, जिंदगी की मिसालों और गौर व फिक्र के साथ जो रोजमर्रा जिंदगी में माने तलाश करने में मदद देते हैं। तो आज हम सूरतुल शौरा का गहराई से जायजा ले रहे हैं। शौरा यानी शायर। अच्छा, शायर, ये मक्की दौर के वस्त की है जी, और इसका मरकजी ख्याल आप देखें वो इंसान की कमजोरी है और खुद फरेबी, जिसकी वजह से अक्सरियत हक को रद्द कर देती है। यानी अल्लाह का पैगाम, अखलाकी अक़दार, इन सब को। बिल्कुल। और फिर ताकत, दौलत, नाम निहाद अजमत की पूजा या बस मकबूल नारों के पीछे चल पड़ना बगैर सोचे समझे। सूरह का आगाज तो हुरूफ मुक़त्तात से होता है, तासीम। जी, ये पुर असरार हुरूफ, इनका असल माना तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर ये कुरान के मौजिज़ाती कलाम होने की तरफ इशारा समझे जाते हैं। फिर वाज़े किताब की आयात का जिक्र है और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो गम कि लोग ईमान क्यों नहीं लाते। सही। और यहीं अल्लाह की कुदरत का जिक्र आता है कि वो चाहे तो सब कुछ झुका दे, मगर नहीं, ईमान तो आज़ाद मर्जी का मामला है। और ये बात कि जब भी नई नसीहत आती है अक्सर लोग मुंह मोड़ लेते हैं। जमीन की निशानियों पर गौर की दावत भी है। बिल्कुल। और वो आयत जो बार बार आती है, और बेशक तेरा रब ही गालिब मेहरबान है, ये तकरार खास तौर पर अंबिया के किस्सों के बाद ये अल्लाह की ताकत और रहमत और साथ ही इंसान के इनकार के तसलसल को भी जाहिर करती है। फिर आता है किस्सा मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का। अल्लाह का हुक्म मूसा को कि जाओ। जी, और मूसा अलैहिस्सलाम अपने खदशात का इजहार करते हैं, जुबान की लुकनत का, कत्ल के इल्जाम का खौफ, हारून अलैहिस्सलाम की मदद मांगते हैं। और अल्लाह की तसल्ली, हरगिज नहीं, दोनों जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, सुन रहे हैं। पैगाम भी वाज़ेह, बनी इसराइल को जाने दो। फिरौन का रद्द अमल, वो तो तकब्बुर और एहसान जताने वाला था, बचपन में पाला, कत्ल का ताना। मगर मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब भी बड़ा मुदल्लल था कि वो गलती थी, अब अल्लाह ने हिकमत और रिसालत अता की है और वो एहसान का बदला बनी इसराइल की गुलामी तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल नहीं। फिर वो फिरौन का सवाल रब्बुल आलमीन कौन है और मूसा का जवाब आसमान और जमीन का रब। फिरौन तो मजाक उड़ाता है, दीवाना कहता है। जी, मगर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बात पर कायम रहते हैं। फिर मौजज़ात दिखाते हैं, असा का सांप बनना, हाथ का चमकना। फिरौन उन्हें बड़ा जादूगर करार देता है और फिर जादूगरों को जमा किया जाता है। यहाँ एक बहुत बहुत अहम मोड़ आता है जब जादूगर ईमान ले आते हैं। जी हाँ, वो मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े की हकीकत को पहचान लेते हैं। फिरौन धमकियां देता है, हाथ पांव काटने की, सूली देने की, मगर उनका जवाब वो तो कमाल है। कोई नुकसान नहीं, हम अपने रब की तरफ लौट रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह माफ कर देगा क्योंकि वो सबसे पहले ईमान लाए। ये दुनियावी ताकत के सामने रूहानी यकीन की एक जबरदस्त मिसाल है। और फिर वो समुंदर का फटना, बनी इसराइल का निजात पाना और फ़िरौनियों का गर्क होना, अल्लाह की कुदरत। मगर फिर भी अक्सरियत ईमान नहीं लाती, ये बात बार बार आती है। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा है। वो अपने बाप और कौम से सवाल करते हैं कि किसकी इबादत करते हो। जवाब वही, बाप दादा को ऐसा करते पाया, अंधी तकलीद। बिल्कुल। इब्राहीम फिर ऐलान करते हैं कि वो सिर्फ रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं, जिसने पैदा किया, हिदायत दी, खिलाता पिलाता है, शिफा देता है, मौत व हयात देता है। और उनकी दुआ बहुत खूबसूरत है। हिकमत मांगते हैं, नेकों में शमूलियत, अच्छा जिक्र खैर और वो कल्बे सलीम की बात। क़यामत के दिन मालो औलाद नहीं, यही काम आएगा। ये वाकई गौरतलब बात है। आज के दौर में हम किस चीज को अपनी असल करेंसी समझते हैं? सही। फिर सूरा में आगे नो अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम के किस्से भी मुख्तसरन आते हैं।
اور سب میں مشترک پیغام کیا ہے؟ مشترکہ پیغام یہی ہے کہ انبیاء کی تکذیب ہوئی، قوموں نے انکار کیا، ہر ایک کسی خاص گناہ میں مبتلا تھی۔ تکبر، ظلم، بت پرستی، ناپ تول میں کمی، جنسی بے راہ روی۔ اور پھر ان کا انجام؟ سبق یہی کہ اللہ کی ہدایت سے منہ موڑنے کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ سورہ کے آخری حصے میں پھر قرآن کی حقانیت پر زور ہے۔ جی، کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام اسے واضح عربی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر لے کر اترے۔ اور حکم کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا جائے، قریبی رشتہ داروں سے تبلیغ شروع کی جائے، ایمان والوں سے نرمی، اور اگر نافرمانی کریں تو کہہ دیں کہ میں تمہارے عمل سے بری ہوں، اللہ غالب مہربان پر بھروسہ کیا جائے۔ اور وہ شاعروں والا حصہ وہ بھی دلچسپ ہے۔ ہاں، وہ بہت دلچسپ ہے۔ کہا گیا کہ گمراہ لوگ شاعروں کی پیروی کرتے ہیں جو ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں۔ آج کے دور میں اس سے کیا مراد لی جا سکتی ہے؟ شاید وہ لوگ جو صرف الفاظ سے متاثر کرتے ہیں، میڈیا، انفلوئنسرز۔ ہو سکتا ہے، یعنی جن کی باتوں میں گہرائی نہ ہو، عمل نہ ہو، ان کی پیروی میں احتیاط لازم ہے۔ مگر وہ شعراء مستثنی ہیں جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اللہ کا ذکر کیا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ اور آخر میں ظالموں کو ان کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ بالکل، ظالم جلد جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ اب ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جو ہمیں فراہم کی گئی ہے، مکمل دعا بغیر کسی تبدیلی کے۔ اے اللہ، اے دلوں کے مالک، اے آسمان و زمین کے پروردگار، اے وہ ذات جس نے موسیٰ کو فرعون کے ظلم کے سامنے حق پر ثابت قدم رکھا، ہم تیرے حضور جھکتے ہیں۔ اے رب العالمین، ہمارے دلوں میں وہ استقامت پیدا فرما جو تو نے اپنے چنے ہوئے نبیوں میں رکھی تھی۔ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے مسلمانوں کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے لیے حق کی خاطر ہر قربانی آسان ہو جائے، ایسی زبان جو کبھی باطل کے سامنے نہ جھکے، اور ایسا دل جو تیری یاد سے روشن رہے۔ اے اللہ، جیسا کہ تو نے فرمایا ہے، اور بے شک تیرا رب ہی غالب مہربان ہے، ہمیں اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ لے، ہمیں اس جماعت میں شامل فرما جو تیرے نور پر قائم رہے، چاہے دنیا ان کی مخالفت کرے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، پاکستان کے ہر مرد اور عورت کو وہ بصیرت عطا فرما جس سے وہ باطل اور حق میں فرق کر سکیں، تاکہ وہ گمراہی کی وادیوں میں نہ بھٹکیں جیسا کہ ان قوموں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا۔ ہم تیرے حضور اپنے بچوں، علماء، ججوں، اساتذہ اور حکمرانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تو ان کے دلوں کو قرآن کے نور سے بھر دے، تاکہ وہ پاکستان کو انصاف، علم اور نیکی کا گہوارہ بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سورے کا خلاصہ اور اہم نکات اس نشست کی تفصیل میں یعنی ڈسکرپشن میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے نور اور خیر کی شروعات ہو جو ہمیں سنتے ہیں۔ آئیے اس بابرکت سورے کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھیں، اور ہاں، یہ ضرور سوچئے گا کہ آج کے دور کے شاعر کون ہیں جن کی باتوں میں ہم کھو جاتے ہیں۔ کیا وہ ہمیں حق کی طرف لے جا رہے ہیں یا محض خیالی وادیوں میں بھٹکا رہے ہیں؟